अमेरिकार अभेद्य शक्ति इरान आक्रमण में माटी मिशिला F-15E स्ट्राइक ईगल एवं A-10 वार्थगो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावी करथिले ईरान रो सामरिक शक्ति संपूर्ण नष्ट हो जाइछि, किंतु शुक्रवार ईरान आकाश में जहाँ घटिला ताहा सारा विश्व को चकित कर देछि। सेंट्रल ईरान रे अमेरिकार एक F-15E युद्ध विमान को तेहरान खसाई देछि। सेहिभली पर्सियान गल्फ निकट में अमेरिकार अन्य एक घातक विमान A-10 वार्थगो मध्य दुर्घटनाग्रस्त होइछि। ईरान आकाश में अमेरिका को लगी शक्त धक्का, गोटे पर गोटे ध्वंस होउछि अमेरिकार शक्तिशाली विमान। पुणी आउ एक अमेरिका युद्ध विमान खसाई ईरान। अमेरिकार A-10 अटैक एयरक्राफ्ट को ध्वंस कर देछि ईरान, आउ जार वीडियो जारी करी दृढ़ जवाब रखिछि बा दृढ़ दाबी रखिछि ईरान। आउ एबे मध्य निखोज अछंती अमेरिकार जड़े पायलट। दुई जन को ईरान सीमार उद्धार करिछि अमेरिका। आउ गतकाली दुईटी बड़ फाइटर जेट को खसाई देछि ईरान। F-15 एवं A-10 वार्थहग को ध्वंस कर देछि ईरान। हरमुज प्रणाली निकट में अमेरिकीय एयरक्राफ्ट को करा जाइथिला टार्गेट। सर्च ऑपरेशन बेले ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर को मध्य अटैक करिछि ईरान। अमेरिका बेस उपरे हला बड़ धरणर आक्रमण। अमेरिका सेना छाउणी उपरे 19टी ड्रोन एवं मिजाइल मार होइछि। मिजाइल मार करिछि इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस। ईरान सहित युद्ध में एजावत 13 जन अमेरिकीय सैन्य निहत होइछन्ति। फेब्रुआरी शेष भाग में संघर्ष हेबा परठारु वर्तमान सुधा 13 जन निहत होइछन्ति। गोटे पटे अमेरिका कहूथिला कि ईरान रो समस्त सामरिक शक्ति ध्वंस हो जाइछि, किंतु एसबु भितर आमे देखुचे ईरान आक्रमण उपरे आक्रमण करुछि एवं अमेरिकार शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को मध्य ध्वंस करुछि। वर्तमान रो स्थिति अमेरिकार दाबी एवं एपटे ईरान रो प्रति आक्रमण संपर्क में आमे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ समरेंद्र बासा आम सहित जोड़ुछंती। श्रीयुक्त बासा आपनको स्वागत करुछि। गोटे पटे अमेरिका दाबी करुथिला कि ईरान रो प्राय सामरिक शक्ति सरीगला, किंतु ईरान ताकू भूल प्रमाणित करिछि, अर्थात ईरान सबुकिछि को बा समस्तंकु चकमा देबा पई प्रस्तुत। 30 दिन सरी जाइछि, 36 दिन युद्ध चालू अछि एवं एई भितरे जेतिकी रणनीति चेंज होइछि, जो स्ट्रेटेजी बोथ साइड रो आमे देखिबा, एपटे इजराइल एवं अमेरिका एवं एपटे ईरान बोथ साइड रो जेपरि स्ट्रेटेजी सबने करूछंती। अर्थात जेतले डोनाल्ड ट्रंप देश पई संबोधन देले एवं सेतिर से कहले जे संपूर्ण भाव में तांकर वायुसेना नौसेना को फिनिश कर दैछि एवं ईरान संपूर्ण रूपे हार मानि जाइछि। ता सहित मोर वर्तमान हुरमुज प्रणाली पर कोनोसी किछि करिवार नाही, जहार दरकार से करिवो। तृतीय कथा से सेठी कहले जे वर्तमान जेपरि भाव में युद्ध रे रेजिम चेंज कथा से वर्तमान एई कथा को एडमिट कले जेतिकी निहत करिछि नेता मान को सीरियल रे वर्तमान गोटे प्रकार रेजिम चेंज होइछि एवं वर्तमान जे नुवा लीडर आछंती सेमाने एते कट्टरपंथी नुहंती जेति भाव में आयतुल्लाह खामेनी थिले बा मुस्तफा खामेनी। तेणु वर्तमान ट्रंप कर कोनोसी भी दावा सफल होई पारि नाही 35 दिन भितरे। एवं गोटे दुर्बल राष्ट्र आमे कहबा अगेंस्ट अमेरिका जदि ईरान को आमे एस्टिमेट करबा विथ इजराइल एवं अमेरिका जदि एस्टिमेट करा जाए तेबे ईरान यथेष्ट दुर्बल अस्त्र शस्त्र मात्रा रे मध्य फिनांस रे मध्य सबुथिरे, किंतु 35 दिन धरी जेपरि भाव में हरड घोड़ा ड्रप पड़िछंती एथु लागुछि कोठी ना कोठी गोटे बैकफुट को जीवा भलिया बा कोठी ना कोठी युद्ध रो एग्जिट करला पई ट्रंप वर्तमान प्रस्तुत हेलेनी। तेनु से जो कथा से कहउछंती तांकर जो सोशल मीडिया पोस्ट से पोस्ट करूछंती, जो अटैक करथिले इस्फान परे परे जेमति ब्रिज ऊपर अटैक कले ईरान रो आमे देखिलु परमाणु अड्डा अगेंस्ट परमाणु अड्डा जेतेबेले ईरान रो इस्फान ऊपर अटैक करा गला, से डिमोना ऊपर अटैक कला। जेतेबेले आमे एपटे देखिलु इन्फ्रा पावर इन्फ्रा पे अटैक कला अमेरिका, सीधा अरब कंट्री ऊपर ईरान अटैक कला। जेतेबेले एपटे आमे देखिलु फाइटर जेट कथा F-35 परे परे F-15E कथा को कहबा, F-10 कथा को कहबा बा चिनुक हेलिकॉप्टर कथा को कहबा, जेमति आपण ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर कहले, जो हथियार कथा से दावा करथला 927 कोटी रो हथियार को मात्र 18 लाख रो ड्रोन रे खसई पारला ईरान। अर्थात गोटे सक्सेस रेट रे आमे देखिबा जदि ईरान तार निजर संप्रभुता रक्षा पाई बा निजर पाई जो प्रकार डिफेंसिव मोड रे वर्तमान अछि कोनोसी प्रकार एग्रेशन कमी नाही 36 दिन भितर। एवं स्ट्रेटेजी कथा को आज आमे कहबा सी जले ब्रिज उड़ैला अमेरिका वर्तमान 8टी ब्रिज को उड़ैबा पे टारगेट करदला ईरान सीधा सलक मिडिल ईस्ट रो 8टी ब्रिज को। अर्थात युद्ध रे वर्तमान परिणति एते भयावह भितरे डोनाल्ड ट्रंप कर जो वार्ता आसुची जे आमे संपूर्ण जीति जाइछु, ईरान हार मानि जाइछि, ईरान वायुसेना फिनिश होइछंती,
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି IRGC ନାହାନ୍ତି ବା ଫିନିଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦେ ଡିଫେଣ୍ଡ କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ F-15 এবং A-10 বিমানকু মধ্য ধ্বংস করিথিবা ইরান পক্ষরু দাবি করা যাইছি কিছু চিত্র মধ্য এ সংক্রান্তরে জারি করা যাইছি তেণু আমেরিকা যেতে না বা মনা কলে মধ্য এ নিশ্চয় ইরান কিছু না কিছু করিছি এহা তো স্পষ্ট তেণু যেতেবেলে F-15 A-10 ভলি শক্তিশালী বিমানকু টার্গেট করুচি ধ্বংস করে দৌছি ইরান এ আমেরিকা কু কোন বার্তা দৌছি বা আমেরিকার যে ঘমন রহিছিলা নিজের এয়ারফোর্স কু নেই সে সংক্রান্তরে কোন বার্তা যাউছি ଆମେ F-15E କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲୁ ସବୁଠୁ ଲଢୁଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ 100 ରୁ 200% ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଥିଲା ସେ ପୁରା ବିମାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଖସେଇ ପାରୁଛି ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କଣ ଥିଲା କେବଳ ମାତ୍ର ସାହିଦ ଡ୍ରୋନ୍ ଯାହା 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏବଂ ICBM କଥା ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲୁ 2500 ରୁ 3000 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜର ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟି ହତିଆର ବଳରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲଢି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆମେରିକାକୁ କାରଣ ଆମେରିକା ଯେମିତି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଟାକ୍ କରି ଚାଲିଛି ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ଦେଇକି ଆଟାକ୍ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର B2 ବୋମର ଦେଇ ଆଟାକ୍ କରିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମିଶନ ଥିଲା ୱାର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଯୋଉ ମିଶନରୁ ସେ ତିନୋଟି ମିଶନରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବା ଦେଖାଗଲାଣି କାରଣ ସେ କହିଲେ ଆମେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଖାମେନେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ वी आर द ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋଟୋ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମ ଦଖଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟୋଲ ସମାନ 2 ଲକ୍ଷ ମିଲିୟନ ଟୋଲ ସେ ଆଦାୟ କରି ଚାଲିଛି ଯାହା ସେ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଇରାନ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହବାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀଟା ଇରାନର ରହିବ ଏହା ଥିଲା କାରଣ ଆମେ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେମିତି ବେଜେକ୍ସିଆନ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆମେରିକା ବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୌଣସି ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିଲା ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟକୁ ଉଡେଇବାର ଆମର କୌଣସି ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲିଡରସିପ କମ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି ବଟ୍ ଡେଡିକେସନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇନସାଇଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଥିରେ କି ଲାଗୁଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସ୍ ବାବଦରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବେ ପିସ୍ ବାବଦରେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାଇଡରୁ ଏଗ୍ରେସିଭ ଆଟାକ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ବଢିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଇକୋନୋମିକାଲ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହଲି ଯାଇଛି PNG LNG CNG ଫୁଡ ବଜାର କୁହନ୍ତୁ ମେଡିସିନ କୁହନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସ୍କାର୍ସିଟି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏପରି ଡିଭାଷ୍ଟେସନ ଯାହା ହଉଛି ୱାରରେ ଏହା 35 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ହେଇଛି ଆମେ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବା ବା ତୁଳନା କରିବା ରାଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ 4 ବର୍ଷରେ ରାଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପରି କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବାସା କେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ମନେ ହେଉଛି କି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଧେ ଚୁଟକିରେ ସରିଯିବ বা କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଇରାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର উদাহরণ দৌঁচ অর্থাৎ যদি এ যুদ্ধ চালে বা কোণী সমাধান ন হুয়ে তাহলে বর্ষ বর্ষ ধরি চালিব এ আশঙ্কা দেখা দৌছি নিহতি রাশিয়া আমি যে আশঙ্কা করুলু যে ইন্টরসেপ্ট বর্তমান S-400 S-500 সপ্লাই দিয়েছি ইরান কু যা ফଳରେ তার যে বর্তমান সে ইন্টরসেপ্ট করুছি সমস্ত মিসাইল কু আমেরিকার যেপরি ভাবে কিছু মাত্রায় রক্ষা করুছি কিছু মাত্রায় আটাক হচ্ছে তেমন ইরানর ধ্বস্ত বিধ্বস্ত পরিস্থিতি ভিতরে যেতিকি লিডরশিপ চেন নষ্ট হয়েছেন তাপরে বি এতে ডেডিকেশন আমেরিকা ভাবিଥିଲା 15 দিন ভিতরে মু যুদ্ধକୁ সারিদেবি এবং রেজিম চেঞ্জ হইଯିବ হরমুজ মোর হইଯିବ কার্গ মোর হইଯିବ সে কথা বর্তমান পানি ফটকা হই যাইছি বর্তমান ইরান আহুরি এগ্রেসিভনেস দেখাউছি যে 8টি ব্রিজ কথা মু কହୁছি মিডল ইস্ট রে সে ব্রিজ টার্গেট সে দেই দেইছি অর্থাৎ এই কথা স্পষ্ট কি চীন এবং রুষিয়ার বেকিং নিশ্চয় রহুছি এবং চীন রুষিয়া কোন চাহুথিবে যুদ্ধ লম্বা চালু অবভিয়াসলি কারণ রাশিয়ার তো এমিতি বি যেতলে যুদ্ধ চালিছি অয়েল বজার তার উঞ্চা রয়েছে কিছু অসুবিধা হবার নাই চাইনা কথা আমি দেখিবা যেহেতু গুড ফ্রেন্ড আমি কହୁଥିଲୁ বারম্বার নর্থ কোরিয়া ইরান চাইনা এবং রাশিয়া চারিজন গুড ফ্রেন্ড তেণু সেমানে বি চাহান্তি বর্তমান উই আর সপোর্ট প্রথমରୁ ସେମାନେ কই ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ইরানକୁ সপোর্ট করিবু তেণু বর্তমান সাপ্লাই চেন কথা আসুছি যদি হতিয়ার ইয়ার সরি যায় তবে সুড়ঙ্গ ভিতরে যে ভিডিও বর্তমান ইরান জারি করেছি সেটিতে মহজুদ রয়েছে অনেক মাত্রার ICBM অনেক মাত্রার শাহিদ ড্রোন অনেক মাত্রার কামিকাজি ড্রোন যাকি সে আহুরি ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦାବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଇରାନର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହବ ଆହୁରି ବଢିବ ତାହେଲେ କଣ ଆମେରିକା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ କି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବ କି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ 3 ଜଣ ପିଲା ଭିତରେ ଯଦି ଥାର୍ଡ ହୁଏ ସେ କଥାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ସେ ପାଠ ପଢି ଥାର୍ଡ ହେଇଛି ନା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଥାର୍ଡ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେରିକା କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ମୁଁ ଇରାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଯଦି ରିଟାଲିଏଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ହି ରିଟାଲିଏଟ୍ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏହା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା
ସିଜ୍ ଫାୟାର ବାବଦ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଗାଏ ବା ନିଜ ସର୍ତ୍ତ ବାବଦରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଯୋଉ 1570 ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି କାଟଛାଟ କରେ ତେବେ ହୁଏତ ଇରାନ ରାଜି ହେଇପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଲମ୍ବିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାৎ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେରିକା ଏକ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା କଥା এবং সে দিগরে কার্য করিবার আবশ্যকতা রয়েছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র বাসা আপনার প্রতিক্রিয়া পাই। গোটিয়ে পটে আমেরিকা এবং ইসরায়েল পক্ষর ইরান উপরে আক্রমণ জারি রয়েছে বেড়ে ইরান মধ্য নছোড় বন্দা এবং লগাতার ভাবে আমেরিকার বিমান এবং ইসরায়েলর বিমানকু আক্রমণ করে চালিছে ইরান।